यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँची आपण मैंने समस्त भलरे थे। आटा मो फास्ट ब्लॉग। आज मो न्यू ब्लॉग रे मु आपण मानू जनइबी जे मो घर कौठी मु रोचे एबे कौठी। मो घर होची बारिपदारे मयूरभंज। आमे भुवनेश्वर एबे रोचु किछि दिन हम। कौन पाइना आमे एठी काम खोजा को आसुचु। मो हजबैंड एबे तो काम ही पाई नहांती। देखिबा एठी जदि काम न मिले आमे भाविचु चेन्नई जीवा सेठी काम करिवे मो हजबैंड। आपण माननकु देखैबी आम रूम देखैबी आमे केमती रहिचु एठी। एबे तो मु छात उपर को आसी कने रूम रे रही रही विरक्ति ही लगुच। खाली काम भी मिलेनी ना। देखे भी अच्छी एठी केमती किस सब देखौची। एटा होची तांको छात उपर माने आम रूम मालिक घर। एटा तांको छात उपर। एडी समते भड़ारे जो माने रही सबू पैंट सार्ट ये सुकाउछंती। एटा हला तांकर एमती फांका गोटे अच्छी जगह। सेटा हला पछपट। एटा होची मेन रोड जोठी की सब बेले गाड़ी मोटर जाऊ थाए। सेटा होची दुकान। एठी सेठू करी कि ना हाय सेक्ति पर्यंत सब दुकान लगी। यही पड़ियाटारे सब क्रिकेट खेलती। एठी काम किस आम करने को आसीचु। एठी बड़ बड़ कंपनी अच्छी जमती कि फ्लिपकार्ट, अमेजन नायिका एमती बड़ बड़ कंपनी अच्छी। तो सेटारे ही मो हजबैंड इंटरव्यू देवाई जीवे। एबे तो किछि आसीनी किछि जे आस इंटरव्यू देवाई। सेटा को वेट करिचु आमे 10 तारीख तक वेट करिबु। तापरे आमे देखिबा कि पाइना एठी रूम भड़ा एबे हाथ रे भी पैसा किछि नाही अल्प अछि। चलते बहुत मुश्किल हो जीवो। हो चलतु एबे आपण माननकु आम रूम देखैबी। आमे जो रेंट रे रहिचु जो रूम केते किसरे रहिचु सब देखै चलम। एटा होची आम रूम। एटार रेंट होची 4000। एठी देखुथिबे एठी मो रोसई करे कने छुटिया रूम था ना। एठी ही रोसई करबा को पडुची। एठी सबू सार्ट पैंट सुखा होची कि पैना वर्षा बहुत होची ना। ए पटे आमे गोटे दौड़ी बांधी कि सबू रखी दउछु। एठी सुचु। एटा होची आम बाथरूम। केमते लागुच आम रूम कहबे नियाती। एबे आमे बाहरिलु बुलिबा पई। मो हजबैंड सोई के उठले कहले चलो टिके बुली आसीबा। एटा देखि पारुथे बहुत बड़ मार्केट जोटा कि मु देखौथिली छात उपरु। एटा होची मेंढासाल रो बड़ मार्केट। एट को आमे आसु डेली संध्या बेले बुलिबा पई।
ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାର୍କେଟଟା ପୁରା ହିଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ନା, ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କେତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସବୁ ବିଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିବାକୁ। ଏପଟେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ସବୁ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଏଇଠୁ ଦେଖାଯାଉନି, ବହୁତ ଦୂର ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦୂରରୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ନା, ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଏଇଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ। ଇଏ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ଏବେ ସେପଟୁ ଆମେ ଘୁରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ବହୁତ ଦୂର ଲାଗିଲା ନା, ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ବି ଗଲେଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଗୁପଚୁପ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜି ଖାଇଦେବା ଗୁପଚୁପ ଟିକେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିନି। ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲୁ ତ ବୁଲତେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଦୋକାନ, କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, କିଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ବସେ ନା, ଆଉ ଟିକେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଯାଇ ଖୋଲା ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଅଧା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନା, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିକିନା ଚାଲିବା କଥା। ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟିଏ। ଏଠି ସବୁ ରକମ ମିଳିଯାଏ, ମିଠାରୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଟେ ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଗଳି ଭଳିଆ, ସେପଟେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ତ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଭାବୁଛି ଆମେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବା। ଏଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ, ତାପରେ ଯାଇ କଥା ହେବା। ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଗୁପଚୁପକୁ ଥାଳିରେ ସଜେଇ ଦେଇକି ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା।